जिस दिन से पैदा हुए हो उस दिन से लेकर आज दिन तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आम लोगों के गुस्से और अल्लाह वालों के जलाल में कितना फर्क है। गुस्से और जलाल में क्या फर्क है मैं बताता हूँ, इस वीडियो में आखिर तक जरूर देखिएगा। 9 मुहर्रम उल हराम बाद अज़ नमाज फजर हजरत अली अहमद साबिर कलीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और आसमान की तरफ फूंक मार दी। उसके बाद 10 मुहर्रम उल हराम को कुछ पड़ा और जमीन की तरफ फूंक मार दिया। फूंक मारने की देर थी कि जमीन ने जुम्बिश ली और जल्जले के झटके महसूस होना शुरू हो गए। इसी दौरान जमीन में 3 मरतबा करवट ली। इस जल्जले के झटके की वजह से लोग परेशान हो गए। उसने काजी तबर्रुक को बुलाकर इससे पूछा, ये एक ही लम्हे में जमीन ने 3 मरतबा जुम्बिश क्यों खाई है? काजी तबर्रुक ने जवाबन कहा, मुझे भी इस बात पर ताज्जुब है कि एक ही दिन में 3 मरतबा जमीन ने झटके क्यों खाए हैं। लगता इसी तरह कि अख्ताब हिंद ने जोर दिखाया है और इनके पास हाजिर होकर तायब हो जाएं, वरना ये ना हो कि शहर तबाह बर्बाद हो जाए। वो शख्स सही कहता है कि वो अख्ताब हिंद है। इसी दौरान अलीमुल्ला अब्दाल ने साहिरा जुफला के बारे में बताया जो कि यूनान से ताल्लुक़ रखती थी और इसकी उम्र 700 साल के करीब थी। मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्लियर की तबाही में निस्फ हिस्सा उस औरत का है और बकिया काजी तबर्रुक कहा है। इधर काजी तबर्रुक ने रईस क़यामुद्दीन से कहा कि आप साहिरा जुफला को बुलाएं और उससे दरियाफ्त करें कि कलियर शहर में जल्जला क्यों बर्पा हो रहा है। रईस क़यामुद्दीन ने इस औरत का तलब किया और इस जल्जले की वजह दरियाफ्त की कि अभी इनके दरमियान ये बात जारी थी कि ज़मीन को एक मरतबा फिर जुम्बिश हुई और जल्जले की कैफियत दोबारा नमूदार हुई। वो साहिरा औरत बोली, यह सब इस शख्स का कमाल है जो अपनी आग को आब ताब हिंद कहता है, अख्ताब हिंद कहता है। अगर रईस क़यामुद्दीन मुझे हुक्म करें तो मैं ज़मीन को 11 मरतबा जुम्बिश दे सकती हूँ और कोई जल्जला भी बर्पा नहीं होगा। इस साहिरा की बात सुनकर काजी तबर्रुक और रईस क़यामुद्दीन मुतमईन हो गए और वो हजरत अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को जादूगर कहने लगे, क्योंकि यह सारा वाक़या जुम्मा के रोज़ रूनुमा हो रहा था। इसलिए आज़ान जुम्मा तक ज़मीन ने 7 मरतबा जुम्बिश खाई और 7 मरतबा जल्जला बर्पा हुआ। नमाज जुम्मा के वक़्त रईस क़यामुद्दीन काजी तबर्रुक और अपने दीगर साथियों के हमरा नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद कलियर शरीफ पहुँचे। जामिया मस्जिद कलियर शरीफ में हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अलीमुल्ला अब्दाल और शेख बहाउद्दीन के साथ मौजूद थे। जब रईस कलियर क़यामुद्दीन काजी तबर्रुक और दूसरे साथियों के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक़्त मस्जिद में नमाजियों की तादाद 13,000 के करीब थी। काजी तबर्रुक जब इमामत के मुसल्ले के नज़दीक पहुंचा तो हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको एक मरतबा फिर नसीहत करते हुए फरमाया, अगर तू आज भी मुझे इमाम मान ले तो तेरा भला है, वरना रोज़े क़यामत तेरी मग़फ़िरत हरगिज़ नहीं होगी। काजी तबर्रुक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुनकर इससे भी आ गया, गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम ये बार बार क्यों कहते हो कि हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ें? अगर तुम्हें हमारे पीछे नमाज पढ़ने में कोई उज़र है तो तुम यहाँ से चले जाओ और नमाज छोड़ दो, वरना तुमसे जो कुछ होता है तुम कर लो। हमने तुम्हारे मुकाबले के लिए साहिरा जुफला को तैयार कर रखा है। अगर तुमने किसी भी किस्म का जादू किया तो वो औरत तुम पर ऐसा जादू करेगी कि तुम्हें कोई निजात नहीं दे सकेगा। हजरत मखदूम साबित पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह काजी तबर्रुक की बात सुनकर मुसल्ले से उठ खड़े हुए और अलीमुल्ला अब्दाल और शेख बहाउद्दीन के हमरा मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। इसी दौरान किसी भी शख्स ने अपनी जगह से मुसल्ला न छोड़ा, हत्ता कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुँच गए। इन बदबख्तों ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। शेख बहाउद्दीन आखिरी सीढ़ी पर मौजूद सफ में खड़े हुए हो गए और अलीमुल्ला अब्दाल हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की पुश्त के पीछे खड़े हो गए। हजरत अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मस्जिद से बाहर निकल गए तो लोग नमाज जुम्मा के लिए खड़े हो गए। जब लोग रुकू में गए तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने मस्जिद की तरफ देखते हुए फरमाया कि तू क्यों नहीं रकू करती, क्यों खड़ी है, तू भी रकू कर और इनको तमामी लोगों को तहत सरा में ले जा। रोज़े क़यामत तक ये यूं ही चलते रहेंगे और हशर में इनसे पूछ जाएगा कि तुमने मेरे मखदूम की नाफरमानी की, इसलिए तुम हमेशा दोज़ख का ईंधन बने रहोगे और तुम्हारी निजात हरगिज़ नहीं हो सकेगी। मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फरमाना था कि मस्जिद रकू में चली गई और ऐसी तबाही हुई कि एक भी शख्स जिंदा ना बचा। सारे शहर में शदीद जल्जला आ गया। कुछ ही देर में मस्जिद का नाम और निशान भी बाकी न रहा। जो लोग मस्जिद से बाहर थे वो ये जलाली कैफियत देखकर भाग खड़े हुए और गुलजारी बेगम को जब इस हादसे का पता चला तो वो भी घर से भागती हुई मस्जिद के जानिब आने लगी और इसको पता चला कि इसका बेटा शेख बहाउद्दीन भी मस्जिद में मौजूद था। तो उस मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज किया, हुजूर आपका गुलाम बहाउद्दीन भी अंदर रह गया और ज़मीन के नीचे चला गया। हजरत अली अहमद साबिर पाक कलीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो सीढ़ी के नीचे है, जाकर उसे निकाल ले। हुजूर मैं ना तो वहाँ हूँ, वो सीढ़ी मुझसे कैसे उठाई जाएगी? हजरत मखदूम साबिर पाक
نے فرمایا حسن علی ملا عبدال سے فرمایا کہ تو ہمارا نام لے کر شیخ بہاؤالدین کو سیڑھی کے نیچے سے نکال لے۔ علی ملا عبدال نے سیڑھی کے پاس آ کر بآواز بلند کہا کہ سیڑھی، بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم ہے کہ شیخ بہاؤالدین کو نجات دے دے۔ علی ملا عبدال کا یہ کہنا تھا کہ سیڑھی فوراً ہٹ گئی اور علی ملا عبدال نے شیخ بہاؤالدین کو زمین سے نکال کر اس کی ماں گلزاری بیگم کا سپرد کر دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلزاری بیگم سے فرمایا ہمیں 12 کوس تک ابدیت حاصل ہے، جو میرے قریب آئے گا وہ جل جائے گا، تو اس کو لے کر 12 کوس دور بھاگ جا، کیونکہ 12 کوس تک تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی، 12 کوس تک سب کو جلا کر راکھ ہو جائے گا۔ گلزاری بیگم شیخ بہاؤالدین اور چند معتقدین کو لے کر 12 کوس کی حد سے نکل گئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لائے اور اسی دوران کلیر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور رحم کی درخواست کرنے لگے۔ علی ملا عبدال نے اس وقت تمام لوگوں کو ملنے سے روک دیا۔ آپ توبہ کا وقت نکل چکا ہے، اس وقت تمہارا کہا قبول نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کا طوفان بننے لگا تو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی ملا عبدال کے ہمراہ گلزاری بیگم کے مکان سے نکل گئے اور ایک پیر گزرنے کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل واقعہ تحریر فرمایا اور وہ عریضہ علی ملا عبدال کے ہاتھ پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے علی ملا عبدال کو حکم دیا کہ جب تم واپس آؤ تو میرے نام کا ورد کرتے ہوئے آنا اور میرے سامنے کے رخ بجائے میری پشت سے واپس آنا، تجھے امان حاصل ہوگی اور میں تمہیں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرنا۔ علی ملا عبدال وہ عریضہ لے کر اجودن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علی ملا عبدال نے معارضہ جا کر پیش کیا تو بابا صاحب خط پڑھ کر کہنے لگے کہ میں کیا کر سکتا، وہ ملک اس کے قبضے میں ہے اور وہ مختار ہے، جیسا سمجھ سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط پڑھنے کے بعد اپنے تمام خلفاء جو کہ اس وقت مجلس میں موجود تھے انہیں حکم دیا کہ وہ علی ملا عبدال سے کلیر کی مکمل تباہی کے حالات معلوم کر کے اپنے اپنے مکتوب میں تحریر کر لیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء نے علی ملا عبدال کی معرفت سے اس تمام واقعوں کو اپنے مکتوب میں تحریر کر لیا۔ 11 محرم الحرام نماز تہجد کے بعد علی ملا عبدال بابا صاحب کی اجازت سے واپس کلیر شریف روانہ ہوا اور حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مخدوم صاحب کو پیر و مرشد کے فرمان سے آگاہ کیا۔ حضرت علی احمد صابر پاک نے علی ملا عبدال سے فرمایا علی ملا اب تم مجھ سے عالمی مکان میں کوئی کلام نہ کرنا بلکہ میری کیفیت پہچان کر عالم وجوب میں مجھ سے عرض کرنا۔ 12 محرم الحرام کو حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابدیت خاص کا وقت ختم ہوا۔ اس وقت نماز تہجد کا وقت تھا۔ اسی دوران مخلوق خدا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر جگہ تلاش کرتی رہی مگر آپ نہیں کسی بھی جگہ نہ ملے۔ 12 پیر کے ابدیت خاص ختم ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بعد میں حضرت علی احمد صابر پاک کا مزار تعمیر ہوا۔ اس دوران علی ملا عبدال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پشت پر ہی موجود رہے۔ ناظرین، جس وقت حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زمین کی طرف نگاہ فرمائی تو 4 چیزوں نے حضرت مخدوم صابر پاک سے پناہ کی درخواست کی اور آپ کی دعا سے یہ چاروں چیزیں آتش کار سے محفوظ رہیں۔ ان 4 چیزوں میں گولڑ کا وہ درخت شامل ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے اوپر سایہ فگن ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ فاختہ جو کہ اس گولڑ کے درخت کے پر مسکن بنائے ہوئے تھی، تیسرا وہ زمین جو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جائے مقام پر واقع تھی، اور چوتھا مزار مبارک سیدنا امام الدین جو کہ حضور غوث اعظم کی اولاد پاک میں سے تھی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لا کر گولن کے درخت کے نزدیک جا کر اقامت فرمائی۔ علی ملا عبدال نے گولن کے درخت سے سینہ لگا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گولن کے درخت سے پشت لگائی اور اپنے انگوشت شہادت کو علم کی مانند بلند کیا اور ہاتھ اپنے قلب پر رکھ کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے اور استغراق میں گم ہو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد اس حالت کیفیت سے واپس لوٹے تو دونوں ہاتھوں کو اچانک نیچے گرا دیا اور نگاہ آسمان سے آنکھوں کے بند ہونے سے علیحدہ ہو گئی۔ اس حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑ کے درخت سے مغرب کی جانب تشریف لے گئے اور اس جگہ کھڑے ہو گئے جس جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ کچھ دیر وہاں پر کھڑے رہے اور پھر آنکھیں کھول کر
आधी नजरों से जमीन को देखा, जमीन के अंदर आग भड़क उठी और देखते ही देखते वो आग 12 कोस तक फैल गई। इस दौरान 12 कोस के अंदर मौजूद हर जानदार मकानात, दरख्त, पत्थर, गर्ज, ये हर शय जल कर राख हो गई और किसी को भी सांस लेने की मोहलत तक ना मिली सिवाय गोलर के दरख्त, फाख्ता, जमीन का टुकड़ा और हजरत सैयद इमामुद्दीन के मजार मुबारक के अलावा कुछ भी बाकी ना बचा। हजरत मखदूम साबिर पाक ने किबला रुख होकर खड़े हो गए और इसी हालत में वापस लौटे और गोलर के दरख्त के पास तशरीफ लाए। फिर निगाहें आसमान की जानिब उठाई और 4 सांस लेने के बाद दोबारा अपनी जगह पर तशरीफ लाए और डाली और जमीन ने देखते ही देखते दोबारा आग पकड़ ली और फिर 12 कोस तक फैल गई। आग ने हर शय को दोबारा जलाकर खाकस्तर बना दिया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 6000 मरतबा इसी तरह किया। यह सिलसिला कमो पेश 4 रोज तक जारी रहा। इस दौरान पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तमाम उलमा को हुक्म दिया कि वो बातनी तौर पर कलियर शरीफ हाजिर हों। जब तमाम खुलफा 12 कोस के फासले पर पहुंचे तो उनके पाँव जलना शुरू हो गए। तमाम खुलफा ने पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक अली अहमद साबिर का बुलंद आवाज़ से विर्द करना शुरू कर दिया और या गियास अल मदद की आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी। इस दौरान अलीमुल्लाह अब्दाल वहाँ शरीफ लाए और फरमाया, तुमने अपने पाँव शुमाल की जानिब रखे थे, तुम मेरे साथ चलो और आंखें बंद करके इनके नाम का विर्द जारी रखो। इस तरह तमाम खुलफा मगरिब के वक्त गोलर के दरख्त के नज़दीक पुश्त की जानिब से हजरत मखदूम साबिर पाक के करीब पहुंचे और अपनी आंखों से मखदूम साबिर पाक की जलाली कैफियत का मुशाहिदा किया। अलीमुल्लाह अब्दाल ने पस से पुश्त पुकारा, हुजूर पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के तमाम खुलफा आपकी मज़ाज पुरसी के लिए हाजिर हैं। हजरत मखदूम साबिर पाक ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और बाआवाज़ बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह यह हक फरमाया। इसके बाद अलीमुल्लाह अब्दाल से फरमाया कि इनको वापस 12 कोस की हद से बाहर पहुंचाओ। अलीमुल्लाह अब्दाल ने इन तमाम हजरात को 12 कोस की हद से बाहर पहुंचा दिया और वापस हजरत अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की पुश्त की जानिब आ गए। इस दौरान पीर मुर्शिद के खुलफा ने 12 कोस के फासले पर क़याम फरमाया। कुछ देर बाद ये बेशुमार बंदे अपने सरों पर अनवाओ अक़साम के खाने लेकर हाजिर हुए और जमालुद्दीन अब्दाल ने यह सारे खाने इनकी खिदमत में पेश कर दिया। सब हजरात ने फर्दन मुलाकात की और अपनी कौम की जानिब से पीर मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर और हजरत मखदूम साबिर पाक की खिदमत में अपने सलाम अर्ज किए। इस दौरान सब खुलफा ने जमालुद्दीन अब्दाल और इसका साथियों से कहा वो अली अहमद साबिर का विर्द करते रहे। जमालुद्दीन अब्दाल बोले, मैं बगैर इजाज़त के किस तरह विर्द कर सकता हूँ। इस दौरान अलीमुल्लाह अब्दाल दोबारा हाजिर हुए और हजरत मखदूम साबिर पाक का पैगाम पहुँचाया कि तुम सबको विर्द करने की इजाज़त है ताकि तुम कहर से महफूज रह सको और कोई भी 12 कोस की हद में कदम ना रखे वरना जलकर राख हो जाएगा। ये पैगाम देकर अलीमुल्लाह अब्दाल दोबारा वापस चले गए। नाजरीन, जब कलियार शरीफ की तबाही का हाल सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को हुआ तो उसका दिल हिल गया। उसने अपने उमरा से सलाह मशवरा करने के बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर की खिदमत में तोहफा तहफ़ और एक ख़त भेजा जिसका मतन यह था कि मैंने जब से कलियार की तबाही का हाल सुना है मेरी तबीयत सख्त बेचैन है और मैं इंतहाई परेशान हूँ। मुझे हर वक्त यही ख्याल रहता है कि कहीं मेरा हाल भी इसी तरह कलियार क़यामुद्दीन और काजी तबर्रुक जैसा ना हो। अल्लाह के लिए मेरी हिमायत करें और अहलियान दिल्ली पर रहम फरमाए। कुछ ऐसी तदबीर फरमाए कि अहलियान दिल्ली और मैं इस कहर इलाही से महफूज रहूँ। हजरत बाबा साहब ने इस अरीज़ा के जवाब में सुल्तान नासिरुद्दीन को लिखा, मुबारक हैं वो लोग जो ख़तरे से पहले ही कहर इलाही से डर जाते। अगर तेरी तरह रईस क़यामुद्दीन और काजी तबर्रुक को भी खौफ इलाही होता तो आज इनकी और कलियार की हालत ये ना होती। तुम इत्मीनान रखो और इस किस्म का खौफ दिल में ना लाओ। इस बात का अपने हुकूमत में ऐलान करा दो कि कोई भी शख्स भोले से कलियार की जानिब ना जाए जब तक मेरा साबिर हालत जज्ब सकर से बाहर ना आ जाता। कलियार कभी आबाद नहीं हो सकता। अपनी औलाद को भी इस बात की हिदायत कर दो कि वो ज़ाहिरन और बातिनन इसका ख्याल रखें और औलिया अल्लाह की नाफरमानी से गुरेज करें ताकि मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन रहूँ। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलायत की निस्बत तमाम तज़किरा नवीस इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलायत मूसवी है। विलायत की भी कई अक़साम हैं, बहुत सी किस्में, जिनमें से एक विलायत मूसवी और विलायत ईसवी और बहुत सी हैं और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर शौक़ और इश्क का गलबा है। सैरुल इक्ताब में बयान है कि जब कलियार शरीफ वैरान हो गया तो हज़रत अली अहमद साबिर पाक इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हो गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस्तग़रा की कैफियत मज़ीद बढ़ गई और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस इस्तग़रा की कैफियत में गोलर के दरख्त की एक शाख को पकड़ कर खड़े हो गए। इसी हालत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को 12 साल गुजर गए। इस दौरान आपका बदन सूख कर कांटा हो गया और हाथ और पैरों के पट्टे अकड़ गए। हड्डियों के 12 साल जोड़ साकित हो गए और तमाम बदन खुश्क हो गया
اور اس عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صرف آنکھیں 12 سال ہی کھلی رہی، باقی تمام جسم بیکار ہو گیا۔ بعد میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو بھی حضرت علی احمد صابر کلیاری کے احوال سے آگاہ کرتے ہوئے 12 سال سے کھڑے ہیں میرے مرید، تم لوگوں میں سے کون ہے جو میرے صابر کو بٹھا دے؟ یعنی آپ 12 سال گولڑ کے درخت کے ساتھ ٹیک لا کر کھڑے رہے اور 12 سال مسلسل ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بیٹھے۔ بابا صاحب نے فرمایا کون ہے جو میرے صابر کو بٹھائے گا؟ یہ بات سن کر تمام مریدین پر سختی کی کیفیت طاری ہو گئے اور سب حضرت مخدوم صابر کی جلالی کیفیت سے آگاہ تھے، جس دوران حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مریدوں سے فرمایا تو یہ واقعہ جو اب اگلا ہے نا اس کو بٹھانے کا کہ 12 سال کے بعد آپ کو کس طرح بٹھایا گیا، اس ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اگر اینڈ سکرین پر مجھے مل گیا تو میں وہ بھی لگا دوں گا، کوشش کر کے اسے بھی سنیے گا تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس سے میں نے جو پہلے بات کہی ہے کہ آپ جس دن سے پیدا ہوئے اس سے لے کر آج دن تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ کیسے بزرگوں کے جلال اور ہمارے غصے میں فرق ہے، تو آج پتہ چل گیا ہوگا آپ کو، کیونکہ بزرگوں کا جلال جو ہوتا ہے یہ ایک ہی گھڑی میں آن کی آن کو رکھ کر کے رکھ دیتا ہے، اور عام بندے کا یہ جو ہوتا ہے 1-2 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے 1 دن کے لیے جو غصہ ہوتا ہے یہ اتنی تباہی کا سبب نہیں بنتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ والے ان سے ناراض نہ ہوں، ان کو راضی رکھا جائے، اور خصوصاً اپنے شہروں اور اہل محلہ میں جتنے بھی اللہ والے رہتے ہیں ان کی بھی خدمت کی جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔